les agrégats de revenus, les agrégats de dépenses et les agrégats de l'épargne. هاد les agrégats هادو كيمكنونا مثلا les agrégats de production كيمكنونا اننا نحسبوا la totalité ديال la production ديال كاع les agents économiques اللي كاينين في واحد لو pays. Les agrégats de revenus, ils permettent de calculer le مجموع ديال كاع les revenus ديال كاع les agents économiques. La même chose بالنسبة les dépenses ou la même chose بالنسبة l'épargne. Donc agrégat معناها هي المجموع, la totalité. Très bien. Alors, بالنسبة les agrégats de production, أهم agrégat اللي كاين فيهم هو le PIB. Le PIB, il permet bien sûr de calculer la totalité de la production de les agents économiques. Donc, c'est ce qu'on appelle la richesse produite par tous les agents économiques durant une année. Pour نحسب le PIB, on peut le mesurer selon 3 optiques. يعني بثلاثة تاع الطرق كنقدروا نحسبوا le PIB. La première méthode, c'est l'optique produit. La deuxième méthode, c'est l'optique revenu. La troisième méthode, c'est l'optique dépense. كيف ما بغات تكون الطريقة باش حسبنا le PIB راحنا دائما كنحصلوا على نفس النتيجة. نبداو بالoptique produit. Comment on calcule le PIB selon l'optique produit? Donc le PIB هو la somme ديال كاع les valeurs ajoutées. باش غنحسب هاد لا فالور اجوتي راه عندنا ثلاثه تاع الانواع ثلاثه ديال الطرق. كاين عندنا لا فالور اجوتي اغريكول بلس لا فالور اجوتي نون اغريكول. كاين لا فالور اجوتي مارشاند بلس لا فالور اجوتي نون مارشاند. كاين لا فالور اجوتي بريمير بلس لا فالور اجوتي سكوندير بلس لا فالور اجوتي تيرسيير. كيف ما بغات تكون يعني النوع نتاع لا فالور اجوتي دائما كنلقاو نفس النتيجه اللي هي لا توتاليتي ديال كاع لي فالور اجوتي. alors منين كنشدو هاد لا توتاليتي ديال كاع لي فالور اجوتي كيكونوا محسوبين او بري دو باز. alors que حنا لو بي بي كيخصو يتحسب بلو بري دو مارشي. هذاك الشيء علاش باش نحول انا من لو بري دو باز لو بري دو مارشي كيخصنا نزيدو لي زامبو سور لي برودوي نيت دو سوبفونسيون لانهم ما كيكونوش داخلين في لو بري دو باز alors que في لو بري دو مارشي كيكونوا محسوبين. donc automatiquement le PIB est égal à la valeur ajoutée au prix de base plus les impôts sur les produits nets de subvention. هاد لا فورمول هادي كيخصها تحسب. نتوما دائما كيكونوا عاطيلكم في الناسيونال كالكولي لو PIB ما يقدروا ما يعطيوناش سولون كيل يعني اوبتيك. لوبتيك حنا كنحدوها ابارتير من لي دوني اللي عندنا في ليكزارسيس. مثلا حنا يعطاونا في لو PIB لي فالور اجوتي راه اوتوماتيكمون غادي نحسبوا لو PIB سولون لوبتيك برودوي. يعني غادي نحسب المجموع نتاع كاع هذوك لي فالور اجوتي وغادي نزيد عليهم لي زامبو نيت دو سوبفونسيون. هذه كتكون معطيه لنا مباشره في التمارين. باش نحسب لا توتاليتي نتاع هذوك لي فالور اجوتي على حسب ليكزارسيس يا اما غادي يكون عاطينا فالور اجوتي اغريكول اي فالور اجوتي non agricole. donc غادي نشد valeur ajoutée agricole plus valeur ajoutée non agricole وغنزيد عليها les impôts nets de subvention. يا اما غيعطيونا لا valeur ajoutée marchande et valeur ajoutée non marchande غنحسب المجموع ديالهم ونزيد عليهم les impôts nets de subvention. يا اما غادي يعطيونا les valeurs ajoutées selon les trois secteurs valeur ajoutée primaire plus valeur ajoutée secondaire plus valeur ajoutée tertiaire. هذا المجموع نتاع les valeurs ajoutées ونزيد عليهم les impôts nets de subvention. La deuxième méthode de calcul de PIB, c'est l'optique revenu. Alors, باش نحسب le PIB selon l'optique revenu, خصنا نحسبوا la somme ديال les revenus des facteurs de production. يعني كاع اللي ساهموا في la production soit directement ولا indirectement. كل واحد من هادو كيخصو ياخذ le revenu ديالو.
Donc, pour calculer les revenus les facteurs de production qui ont participé à la production, il s'agit de la répartition de la valeur ajoutée. Donc, les salariés qui ont les salaires, les prêteurs, les banques qui ont les intérêts, les associés ou bien les actionnaires, yani shuraka كياخدوا les dividendes ديالهم الارباح ديالهم l'état كتاخد les impôts et finalement la partie qui n'a pas été distribuée هذيك la partie اللي شاطت كتكون الارباح ديال l'entreprise. من هنا كنقدروا نستنتجوا la formule de calcul du PIB. Le PIB est égal à la rémunération des salariés يعني salaire plus l'excédent brut d'exploitation les prêteurs يعني les intérêts plus les associés les dividendes يعني les apporteurs de capitaux plus les revenus ou bien le revenu mixte brut le revenu mixte يعني ديال l'entrepreneur. علاش سميناه revenu mixte محيس هاد l'entrepreneur كيخصو ياخد دوبل ريفوني. الريفوني الاول اللي كياخد على داك الكابيتال اللي حطو في النهار الاول دونك سي il s'agit de la rémunération du capital plus la rémunération على la gestion. هذاك الشيء علاش سميناه revenu mixte حيت l'entrepreneur عنده un double revenu plus les impôts sur la production et les importations moins les subventions. Donc les impôts هما هاد les revenus هادو كاملين لخصناهم في هاد la formule هادي اللي كيخصها تحفظ. La troisième méthode de calcul du PIB selon l'optique dépenses. باش نفهم هاد la méthode هادي كيخصنا بعدا نفهموا شنو هو l'équilibre macroéconomique. L'équilibre macroéconomique, c'est-à-dire que emploi égale ressources. شنو هما emploi ou شنو هما les ressources. Alors les ressources هما l'ensemble تاع كاع les produits اللي كاينين dans une économie. يعني هاد les produits هادو مثلا اللي كاينين في واحد le pays منين جاو. Bien sûr les produits اللي كاينين في اي بلاصه une partie غتكون جات من la production nationale هي اللي كنسميوها le PIB. و une partie غادي تكون جاتنا من l'importation جبناها من برا. هاد لونسوم نتاع لي برودوي فين مشاو يعني الاستعمالات ديالهم استعمالات ديال هاد لي ريسورس استعمالات ديال هاد لي برودوي هادو هما سكون ابل لي زومبلوا. الوغ هاد لي برودوي فين كيتستعملوا une partie منهم كتمشي في لا كونسوماسيون فينال. لا كونسوماسيون فينال هي لا كونسوماسيون ديال لي ménage ou ديال les administrations publiques. Une partie كتمشي في l'investissement. L'investissement هو la FBCF plus la variation de stock. هذه كتقدر تعطى لكم في les exercices كيقولوا لكم calculer l'investissement. L'investissement دائما هو FBCF plus variation de stock. La FBCF هي l'investissement bien sûr نتاع les entreprises. La variation de stock هي واحد la partie qui n'a pas été consommée l'année dernière et qui a été reportée بها باش كنقادو هاد l'emploi ressources. Plus les exportations يعني la partie اللي ما تكونسوماتش لداخل bien sûr غادي تاكسبورتا لبرا. منطلقا من هاد la formule هادي كيمكن لينا نستخرجوا le PIB. كنخلي لو بي بي هنا وكنرجع لي زامبورطاسيون للجهه الاخرى كنلقاو هاد لا فورمول هادي لو بي بي est égal à la consommation finale plus la FBCF plus la variation du stock plus exportation moins importation. L'exportation moins l'importation c'est le solde commercial externe. La croissance économique. Le taux de croissance permet de mesurer l'évolution de la production sur une période donnée. يعني مثلا عندنا احنا باش نعرفوا ولا باش نقارنوا لا برودكسيون من عام لعام واش تزادت لا برودكسيون ولا نقصات كيخصنا نحسبوا لو taux de croissance. Comment on calcule ce taux de croissance؟ بهاد لا فورمول هادي اللي هي le PIB في le moment
T1 moins le PIB l'année précédente, elle a le PIB de l'année précédente fois 100. باش نفهموا اكثر هذا لو taux de croissance غناخذوا هذا l'exemple هذا le calcul du taux de croissance en 2010. alors باش نحسب هذا le taux de croissance en 2010 يعني بغيت نقارن l'évolution ديال le PIB ديال la production ما بين 2010 et 2009 يعني واش تزادت la production ولا نقصات. le taux de croissance 2010 c'est le PIB donc نطبق هاد la formule هادي donc le PIB في 2010 moins le PIB في l'année précédente يعني 2009 على le PIB 2009 fois 100 حسبناها لقيناها كتساوي 4,3%. alors dans ce cas عندنا il est positif. donc il y a une augmentation, le PIB a augmenté de 4,3% en 2010 par rapport à 2009. لو كان خرج لنا نيجاتيف غادي نقولوا le PIB a diminué de 4,3% par exemple en 2010 par rapport à 2009. il a خرج لنا négatif كتكون diminution, il a خرج لنا positif, il y a une augmentation. le deuxième type d'agrégats هما les agrégats de revenus. alors شفنا les agrégats de production اللي هضرنا فيهم على le PIB. دابا غادي نشوفوا les agrégats de revenus. Les agrégats de revenus, ils permettent de calculer le revenu national. Donc, باش نحسب le revenu national, عندنا جوج نتاع الانواع ديال les agrégats اللي هما le RNB et le RNBD. يعني le revenu national brut et le revenu national brut disponible. باش كنحسبوا le revenu national brut, كنديروا le PIB plus les revenus reçus du reste du monde. يعني كاع les revenus اللي كيجيونا من le reste du monde اللي كيجيو من l'extérieur. شنو هما هاد les revenus extérieurs net؟ هما les revenus du travail بحال مثلا salaire, les revenus de la propriété et de l'entreprise reçus du reste du monde بحال مثلا les dividendes. moins les revenus versés au reste du monde, c'est-à-dire les revenus qu'on verse à l'étranger. Donc, le RNB, c'est le PIB plus revenu extérieur net. Revenu extérieur net, il y a revenu reçu du reste du monde, moins revenu versé au reste du monde. Ça s'appelle les revenus extérieurs net. Le RNBD, le revenu national brut disponible, est égal au PIB plus revenu et transfert extérieur net. شنو الفرق ما بين RNB كنزيدو الاخرى قلنا سي لو PIB plus revenu extérieur net. RNBD كنقولوا revenu et transfert extérieur net كنزيدو لها هذيك transfert وهاد revenu et transfert extérieur net كتعطينا مباشرة في les exercices يعني ما علينا غير نحفظوا la formule ونطبقوها في les exercices. Troisième type d'agrégats هما les agrégats de la dépense. هنا il s'agit de mesurer la partie du PIB consommée, c'est-à-dire la dépense nationale ديال كاع les agents économiques. Donc, il s'agit de calculer la demande globale. La demande globale, شنو هي؟ هي bien sûr la demande intérieure, يعني la demande ديال à l'intérieur du pays plus la demande extérieure net. La demande intérieure باش كنحسبوها c'est bien sûr la consommation finale. La consommation finale هي la consommation ديال les ménages et la consommation des administrations publiques sur le territoire national, plus les investissements ديال les entreprises. حنا عارفين بلي les investissements, l'investissement باش كنحسبوها c'est la FBCF plus la variation de stock. Donc هذه c'est la demande intérieure. La demande extérieure nette هي exportation moins importation. Donc la demande globale, c'est la consommation finale plus FBCF plus variation de stock. C'est la demande intérieure plus la demande extérieure nette, c'est exportation moins importation. Le taux d'investissement qui est بزاف في les exercices
شنو هو لو تو d'investissement. Donc le taux d'investissement كنقدروا نعرفوا شحال on a consacré l'investissement من le PIB, يعني la part ديال l'investissement من le PIB. Donc باش نحسبوه c'est la FBCF على le PIB fois 100. لقينا par exemple واحد le taux ديال 30% في 2010. Alors, dans l'interprétation, on va dire que la FBCF représente 30% du PIB en 2010. Le dernier type d'agrégat, les agrégats de l'épargne. C'est-à-dire ici, il s'agit de calculer la totalité de l'épargne des agents économiques, les ménages, les administrations publiques et les entreprises. La formule est dit, l'épargne nationale brute est égale au revenu national brut disponible moins dépenses de consommation finale. باش نعقلوا على هاد لا فورمول هادي سي تري سامبل. حنا عارفين بلي لو ريفوني مثلا خدينا لو ريفوني ديال ان ميناج. لو ريفوني ديالو شنو كيساوي؟ فين كيمشي له لو ريفوني؟ اون بارتي كيخصصها لا كونسوماسيون سي لي ديبونس بلس داكشي اللي كيشات ليه سي ليبارني. دونك ريفوني ايغال ديبونس بلس épargne. باش نحسب على الناسيونال يعني نتاع كاع لي زاجون ايكونوميك غادي نزيد لهاد لا فورمول ناسيونال. دونك revenu national égale dépense nationale plus épargne nationale. بغينا نخرجوا l'épargne غادي نرجعوه من الجهه الاخرى وغادي نخرج l'épargne nationale كيساوي revenu national moins dépense nationale. نرجعوا لا فورمول ديالنا الاولى. دونك هنايا قلنا لي dépenses de consommation finale. bien sûr دائما dépenses de consommation finale il s'agit des dépenses ديال les ménages et les administrations publiques. Le taux d'épargne بحال le taux d'investissement يعني غادي نشوف شحال combien l'épargne constitue من le PIB. شحال كيشكل لنا l'épargne من le PIB. Donc pour le calculer كنديروا l'épargne nationale brute على le PIB fois 100. وإلا خرجت لنا par exemple نقولوا 20% غادي نقولوا بلي l'épargne nationale représente 20% du PIB en 2012. بالنسبة la capacité ou besoin يعني باش نعرفوا حنا واش عندنا une capacité ولا عندنا un besoin de financement. Capacité ou besoin de financement d'une économie. كنحسبوا l'épargne nationale brute plus transfert net en capital moins FBCF plus variation de stock. إلا خرج لنا هذا لو ريزولتا بوزيتيف في هذه الحالة غادي نقولوا عندنا une capacité de financement. وإلا خرج لنا نيجاتيف في هذا الكا هذا غادي يكون عندنا un besoin de financement. هاد لي فورمول هادو مهمين بزاف كيخصهم يتحفظوا وبيان سور غادي يتشدوا مزيان ا بارتير من لي زيكزارسيس.